ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତିଳକ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆ ପଛର ସାଇନ୍ସ କ'ଣ? ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ WHO ଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ବଡିରେ ଟୋଟାଲ 361ଟି ଆକୁ ପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ହାତରେ 30ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଏଠି ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆକ୍ୟୁ ପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳେ। नर्व कौन करे न्यूरॉन को कांटेक्ट करे, आपन ब्रेन में न्यूरॉन एक्टिव हुए। न्यूरॉन एक्टिव होगा द्वारा आपन ब्रेन शांत हुए, आपन मन शांत हुए। आउ एठी लगेबा द्वारा आपन जति लगेबे देखिबे लक्ष्यटा बारंबार सेठी जाउथि। आपन चेष्टा करथि किछ काम करे किंतु बारंबार लक्ष्य सेठी जाउथि आपन देखिबे। एही आंगुठी द्वारा एही जगह लगेबा द्वारा आपन मन शांत हुए आउ स्मरण शक्ति बढ़े। एथिपई सनातन धर्म रे आगुरु रहिछि जे एठी तिलक लगा हुए आ आंगुठी द्वारा ही लगा हुए। हम ठाकुर पूर्णपुत्र कहउछथि, ट्राई टू ड्रॉ योर अटेंशन upon the current of spirit that is going on the junction of two eye at the root of the nose. It is spirit current onward. Children, you must fix your attention at the root of the nose. This is was my practice when I was Jesus. You can search holy book. यार अर्थ है मुझे जेतबेले जेसस थिली सेतबेले मु त्रिकुटी माने ए जगह जो नाकर उत्पत्ति और आखिर मिलन स्तर से मन को रखी ध्यान करूली। यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन at the root of the nose माने नाकर उत्पत्ति जो से ध्यान करने ठाकुर कहते।